পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেই বিতর্ক তুঙ্গে। না, কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নয়, পুরোটাই একটি কুকুরকে কেন্দ্র করে। সোমবার রাজ্যসভার সাংসদ রেণুকা চৌধুরীর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। সকালে সংসদ ভবনের গেটের সামনে তাকে একটি ছোট্ট কুকুরকে নিয়ে দেখা যায়, আর তারপরেই শুরু বিতর্ক। এখানে কি কুকুর নিয়ে ঢোকা যায়? সাংবাদিকদের প্রশ্নে রেণুকা বলেন, যারা কামড়াতে পারেন তারা তো সংসদের ভেতরেই বসে আছেন। তার এই কথাতেই আপাতত তপ্ত দিল্লির রাজনীতি। এরপরই বিজেপির এক বিধায়ক সাংবাদিকদের সামনে রেণুকা চৌধুরীর মন্তব্যের পাল্টা দিতে গিয়ে বলেন, অনেক মহিলা আত্মতৃপ্তির জন্য কুকুরের সঙ্গে ঘুমোয়। আর তার এই ঘৃণাত্মক মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হতেই ভাইরাল হয়ে যায়। দেশ জুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। মহিলারা সকলেই ওই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে সরব হন। তবে পরে তিনি তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে তিনি নারীদের অপমান করেননি, তবে পশ্চিমী সংস্কৃতি কিভাবে ভারতীয় সভ্যতার উপরে আধিপত্য বিস্তার করছে তার একটি উদাহরণ দেন। বিহারের বিজেপি বিধায়ক প্রমোদ কুমার যিনি এই মন্তব্য করেছেন, তিনি ঠিক কি বলেছেন শুনুন তার মুখেই বিতর্কিত মন্তব্য। बहुत लोग के आदत होता है कुत्ता के साथ सोना। बहुत लोग ऐसे हैं भी जो मोबाइल पर देखिएगा ना, तो बहुत लेडीज जो है वो अपने आत्म संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है। कुत्ता के साथ सोती है। देखिए ना अति पर मोबाइल पर हम देखिएगा तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कुत्ता के साथ सोते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तो बात सुनिए, उसका वही कुत्ता ही उसका केंद्र है। नाम बदल दीजिएगा। कुत्ता ही उसका केंद्र है, तो उसको साथे ले गई है। একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। প্রমোদকে সেই ভিডিওয়ে নারীদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করতে শোনা যায়। যদিও পরে বিপদ বুঝতে পেরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আমি যা বলেছি আপনারা সাংবাদিকরা তা উল্টো করে দিয়েছেন, টিআরপি বাড়ানোর জন্য এটা করেছেন। পশ্চিমের সভ্যতায় যা হচ্ছে আমি সেটাই বলেছিলাম, ফোন খুললেই তা দেখতে পাবেন। পশ্চিমের সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার উপর খুব বড় প্রভাব ফেলছে। দেখুন, আমি কোনো মহিলাকে অপমান করিনি। পার্লামেন্ট হচ্ছে মন্দির, এই মন্দিরে কুকুর নিয়ে আসাটা নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ। যে মহিলা এই কাজ করেছেন সেটা পশ্চিমের সভ্যতায় হয়। প্রমোদ কুমার এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আবার কি বলেছেন শুনুন সেটাও। सभ्यता के संदर्भ में बताया था, लेकिन आप मीडिया वाले इसको उल्टा घुमा दिए और विषय को भी शांतर करके और अपना टीआर बढ़ाने के लिए। क्या है पश्चिमी सभ्यता सर? देखो मोबाइल खोल के क्या है, क्या देखना होगा? देखो ना। नहीं ना पता है सर? नहीं पता है तो पता करो। मैंने किसी नारी मातृशक्ति का अपमान नहीं किया हूँ। वीडियो अगर जो समझता है कि अपमान है तो उसके लिए मैं खेद कर पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में बताया था, लेकिन आप मीडिया वाले इसको उल्टा घुमा दिए और विषय को भी शांतर करके और अपना टीआर बढ़ाने के लिए। टीआर नहीं बढ़ा रहे। सुनिए भाई, हमने पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में बताया था, पश्चिमी कल्चर है वो हावी हो रहा है, ऐसा भारतीय कल्चर नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में हमने बात बताया था कि पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में मोबाइल पर आप देख सकते हैं, लेकिन जो भी हो देख सकते हैं। मोबाइल क्या चीज तो अपना मोबाइल पर देखिएगा। तो हमने पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में बताया था कि जो भारतीय संस्कृति में नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग इसको उल्टा घुमा दिए। गलत हो रहा है भारतीय सभ्यता में मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पश्चिमी सभ्यता भारतीय इधर बोलिए पर हावी हो रहा है। आपने गलत बयानबाजी की है विधानसभा में, इस तरीके का जो आप गलत मानते नहीं। ये तो गलत बात मैंने कहा कि इस तरीके का भाषा का प्रयोग करना सही है क्या? मैंने पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में बताया कि जो भारतीय संस्कृति में हावी हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि गलती मान रहे हैं कि नहीं? पश्चिमी सभ्यता क्या होता है? क्या होता है, देखो मोबाइल खोल कर। महिलाओं का अपमान। देखिए, मैंने किसी महिला का अपमान नहीं किया। अगर कोई समझता है कि अपमान, लेकिन आपकी भाषा मर्यादित भाई, आपके मानसिकता को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है कि गंदी मानसिकता के भाजपा के नेता होते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। सुनो, आँख पर सुनो, मेरे दिल दिमाग में कोई महिलाओं के अपमान का बात नहीं था। मेरे दिल दिमाग में ये था कि पार्लियामेंट में जो
ये मंदिर, इस मंदिर में जो कुत्ता लेके गया, कुत्ता की तरह भूख, यह अमर्यादित नहीं है। और ये अमर्यादित है या नहीं है? तो वो अमर्यादित है। विधायक जी सुनो, बस सुनने का प्रयास करो। फिर तेज बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? बोलिए टाइम बोल के तू लोग विषय को विषांतर सामने हम लोग विषांतर नहीं होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो अशोभनीय काम लोकतंत्र के मंदिर के साथ हुआ, तो ये नारी को पश्चिमी सभ्यता के सलूक नहीं करना चाहिए। जो पश्चिमी सभ्यता के तहत क्या है पश्चिमी सभ्यता सर? देखो मोबाइल खोल के क्या है, क्या देखना होगा? देखो ना। नहीं ना पता है सर। नहीं पता है तो पता करो। यानी आप जो बोल रहे हैं, बयान जो कायम है, आप अपने बयान पे कायम है, सही है। आप अपने बयान पे कायम है। अपमान नहीं किया। कुत्तों से जोड़ना चाहिए। मेरी बात सुनो, मैंने महिलाओं के संदर्भ में कोई अपमान नहीं किया। अगर कोई मैंने पश्चिमी सभ्यता की बात कह रही है, कह रहे हैं ना, पश्चिमी सभ्यता की बात मैंने कहा हूँ कि पश्चिमी सभ्यता भारतीय संस्कृति में नहीं होनी चाहिए, ये मेरा बात था। लेकिन इस विषय को तुम लोग उल्टा घुमा दिए हो। मैंने किसी आप अपने बयान पे कायम है। मैंने किसी नारी मातृशक्ति का अपमान नहीं किया हूँ। वीडियो अगर जो समझता है कि अपमान है तो उसके लिए मैं खेद कर वीडियो बात समझिए। लेकिन मैंने मैं बात सुनिए, मैं पश्चिमी सभ्यता के बारे में बता रहा हूँ, बार बार मोबाइल खोल के देखिए। শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই নজিরবিহীন দৃশ্য। রেণুকা চৌধুরী নিজের ছোট পোষা কুকুরকে কোলে নিয়ে সংসদে হাজির হন। উচ্চ নিরাপত্তা এলাকা হওয়ায় ঘটনাটি মুহূর্তে বিতর্কের জন্ম দেয়। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে রাজনৈতিক মহল সবখানেই শুরু হয় তুমুল আলোচনা। নিজের গাড়িতে করে নিজের পোষ্যকে নিয়ে আসেন সাংসদ। এবারে প্রশ্ন উঠে যায় যে এটা কি করা যায়, যদিও তিনি গাড়িতে করে তার পোষ্যকে নিয়ে এসেছিলেন। রেণুকা চৌধুরীর বক্তব্য ছিল যে তার এই পোষ্যটি রাস্তায় পড়েছিল, সে কোথায় যাবে বুঝে উঠতে পারছিল না, তাই তাকে রেস্কিউ করেছে, তার বাড়িতেই তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মিডিয়া থেকে রাজনৈতিক মহল সব জায়গাতেই তুমুল আলোচনা। প্রশ্ন উঠতে থাকে, সংসদের নিয়ম কি পোষা প্রাণী আনার অনুমতি দেয়? নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কি আলাদা নিয়ম থাকা উচিত? বিতর্ক বাড়তেই প্রতিক্রিয়া দেন রেণুকা চৌধুরী। তিনি বলেন, কুকুরটি খুবই ছোট এবং একেবারে নিরীহ। সরকার হয়তো ভেতরে প্রাণী থাকা পছন্দ নাও করতে পারে, কিন্তু এতে সমস্যা কি? এটা কাউকে কামড়াবে না, মানে কুকুরটি কাউকে কামড়াবে না। এরপরই কটাক্ষ করে বলেন, যদি কামড়ানোর ভয় থাকে তা কুকুর নয়, বরং সংসদের ভেতরেই কিছু মানুষ আছেন যাদের থেকে বরং বেশি সাবধানে থাকা উচিত। তার এই মন্তব্যে হাসির রোল পড়লেও বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়। রেণুকার কুকুর নিয়ে সংসদের ভেতরে এই ঘটনা যেমন নিরাপত্তার নিয়মকানুন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, তেমনি রাহুল গান্ধীর বক্তব্য ইঙ্গিত দিয়েছে দেশের বড় বড় সমস্যার বদলে তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে অযথাই উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আপনাদের মতামত জানান। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।